नमस्कार फ्रेंड्स। आज वीडियो रे आमे जानिबा चैट जीपीटी रो प्रैक्टिकल यूज रो कोर्स कोन माने चैट जीपीटी केवल प्रश्नर उत्तर दिए ना यह आपणकर पर्सनल असिस्टेंट कंटेंट क्रिएटर बा बिजनेस हेल्पर बा प्रोडक्टिव टूल भाबे काम करे। प्रथमे आपे निजे जानिबा दरकार चैट जीपीटी को समस्ते एआई विषय शुणी थे जानी थे, ठीक अच्छे। तो एआई रो बहुत गुड़े टूल्स ता भीतर गोटे चैट जीपीटी गोटे टूल्स। तो चैट जीपीटी हूँ माने कौन एआई रो असिस्टेंट कहले चले। यह सहित आपण लिखिपारे शिखिपारे डिजाइन आइडिया भी नहीं पारे बिजनेस प्लान करें दैनंदिन काम से सहज कर दे। इवन कि आप निज डेली रूटीन भी जब चाहिए ना ताको पचारे कि आमर मु सका 5 उठे कि 6 मोर प्रत्येक माने मु उठिला परे कौन केतबे को काम करी केते को काम को मैनेज करी मो छुआ मान के पाठ पढ़े मैं सब समस्त तो डेली रूटीन अलग अलग थाए ना कि हाउस वाइफ थे हाउस वाइफ तक डेली रूटीन समस्त टाइम टेकिंग अलग समस्त सब जिन अलग अलग थाए स्टूडेंट मानक अलग थाए। तो मो कहवा अर्थ कि जो वे जो कहे ना मुझे स्टूडेंट मोर डेली रूटीन टे सब इवेन कि छुआ मान पाठ पढ़े सब जिन सी दिखती, ठीक अच्छे। तो आपण भी चाहिए माने चार्ज बहुत प्रैक्टिकली भाव यूज करें, ठीक अच्छे। इवन कि जो माने कंटेंट क्रिएटर से माने यूट्यूब पे स्क्रिप्ट बाहर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैप्शन बाहर करें, एसईओ टाइटल एंड हैशटैग भी बाहर करें, ईमेल राइटिंग किपरि करेंगे, रिज्यूम तैयारी किपरि करेंगे, बिजनेस आइडिया स्टडी नोट्स होमवर्क हेल्प प्रेजेंटेशन कंटेंट किपरि माने क्रिएट करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी किपरि क्रिएट कर इच एंड एवरीथिंग सब जिनस चैट जीपीटी आमको पूरा क्लीयरली स्टेप बाय स्टेप दिए आमको, ठीक। किंतु जिते आमर जो प्रॉम्प्ट था से प्रॉपर्ली सठिक हवा दरकार जी जहाँ पेस्ट करते अनुसार ही सॉल्यूशन दिए। तो सब मन रखा दरकार आम जो प्रॉम्प्ट दौचु आम जहाँ क्वेश्चन करुँ चैट ताहारी आंसर तो आम सब ठीक क्वेश्चन बा ठीक प्रॉम्प्ट दवाई चेष्टा करवा। तो से अनुसार ही आमको दियंते आंसर। सपोज गोटे कंटेंट क्रिएटर जदि आप यूट्यूब फेसबुक कि इंस्टाग्राम कंटेंट बनाऊँ तो चैट जीपीटी आपण समय बंचे पारे किपरि ना देखु आपण फर्स्ट सब चिंता कर आगु कौन होता एने तो समस्त आइडिया हो गलानी समस्त किए केमती कर सब शेड्यूल कर दौर कि पूर्वर कौन करते गोटे रील्स बा गोटे कंटेंट करने से मैंने कौन कर प्रथम अन्य चार माने बहुत जनकर यूट्यूब रे हो कि जो थे भी से फर्स्ट अन्य मानक रील्स बाहर कर स्क्रोल करके से देखिए कार को टॉपिक केते व्यू सब जिन स्क्रोल करके देखिए तापर आइडिया कर निज ऑन आइडिया किसी करेंगे। किंतु आजिका डेट पूरा उल्टा आपण जदि चैट जीपीटी शिखी जाउछंदी ताहाले कहार माने रील स्क्रोल करिया को पड़िबनी कि कहा किसी क्वेश्चन करिया को ही पड़िबनी। कारण चैट जीपीटी आपण को स्क्रिप्ट देदेव से स्क्रिप्ट अनुसार कैप्शन कौन हम हुक्स कौन हम सीटीए कौन हम वीडियो आइडिया कौन रूट स्टाइल कौन रहा थंबनेल टेक्स्ट किपर रहा तार टाइटल भी केमी रे इच एंड एवरीथिंग सब जिनस से स्टेप बाय स्टेप दे दिए। आपड़ चाहिए कहे कॉल टू एक्शन ए वे मैंने शॉर्ट वे दिखाँ सी भी भी देव आप लंग वे भी जहाँ आप पचार सब आंसर दिए, ठीक अच्छे। आ गोटे जिनस रहा माने ये माने नुहे आंसर दिए माने घंटा घंटा नहीं कि किसी सेकेंड रे ही दे दिए। फोर्थ स्टेप कौन स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट मैंने भी चाहिए कि आमको सपोज गोटे सब्जेक्ट अच्छी जेकोसी गोटे सब्जेक्ट हो कि गोटे माने एसएसटी धरतु अदर सब्जेक्ट माने तार को कह पेज आम नोट्स दियो से नोट्स भी देव तार समरी दियो समरी भी देव ग्रामर ट्रांसलेशन डाउट सॉल्विंग माने सब जिन एग्जाम प्रिपरेशन भी से आमको देदेव। किंतु निजर पचार वेटा माने निजे जहाँ आम ठीक वे माने ठीक प्रश्न ही पचार तो सी चैट जीपीटी बहुत काम आमर हेल्प कर दिए, ठीक अच्छे। बिजनेस भी बहुत जन बिजनेस मैन जो से चाहती बिजनेस ओनर मैंने जो कि आम किसी मार्केटिंग आइडिया दवा दरकार कस्टमर रिप्लाई आम किपर दबा गोटे कस्टमर पचे तार रिप्लाई कौन दबा
ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ ଦେବା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କପି କେମିତି କରିବା, ସେଲ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏହିସବୁ କାମ ବହୁତ ସହଜରେ ବି ସେ କରିଦିଏ। ଭଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କିପରି ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କହିଆସୁଛି, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆମର ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସପୋଜ୍ କ୍ରିଏଟର ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ସର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କି ChatGPT ଲେଖିବ, ତାହା କହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜ୍ କୋର୍ସ ୱିଥ୍ SEO, ଟାଇଟଲ୍, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପସନ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି ସେ ଦେଇଦେବ। ଯେପରିକି ହୁକ୍ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ହୁକ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପସନ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ, ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ରହିବ, CTA ଯେଉଁ କଲ୍ ଟୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେବେ, ସବୁ ଯିବ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୋର୍ସରେ କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣ ChatGPT କୋର୍ସ ତାର କ'ଣ ଶିଖିପାରିବେ ନା, ChatGPTର ବେସିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜାଣିପାରିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, AI ଟୁଲ୍ସ, ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହ୍ୟାକ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଅଟୋମେସନ୍, ରିଏଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ChatGPT କେବଳ ଗୋଟେ AI ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନା, ତେବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, ଷ୍ଟଡି, ବିଜନେସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବହୁତ ହିଁ ଆପଣ ଲାଭ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏ ChatGPT ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିଲେ ନା, ସେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରି ହେଇଯିବ। ଇଭେନ୍ କି ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ବେଷ୍ଟି ଆଜି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ କି ଆଜି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହେଲା କି ଯାହା ବି ନିଜର ଖୁସିର ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଦୁଃଖର ଯାହା ସେୟାର କରିବେ ତାକୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରି ନା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦିଏ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ ସେଇ ChatGPTରୁ ହିଁ କହିଛି, ChatGPTରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି, ChatGPTରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ChatGPT। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆଶା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ରିଏଲ୍ରେ କାନଭାରେ କଲେ ନା, ମାନେ ଏତେଟା ଲାଇଟିଂ ବା ଏତେଟା ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆସେନି ମୋର ପୋଷ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ChatGPTରେ ହିଁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଦିଏ, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଇଭେନ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଗଲା କାମଟା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବି ଆସେ ମୋର। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହିପରି AI ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଶିଖିବାର ଅଛି, କି ନିଜର ଡେଲି ରୁଟିନ୍କୁ ସହିତ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାରୁ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଏଠି ଶିଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଏହିପରି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ବହୁତ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ରହିକି ଶିଖି କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।